On attend que tout le monde revienne. Donc, non, pour trouver B et C, soit on dit le mutabaqa ma x3 plus 3, soit je fais la division euclidienne. Donc, on dit la division euclidienne. Donc, on x3 plus 3. Alors, x moins la racine cubique de moins 3, je vais me moins 3 à la puissance 1 tiers. Donc, ça va me faire quoi? Donc, x moins 3 à la puissance 1 tiers. Donc, ça va me faire quoi? Donc, on a dit x3, on a x, donc on doit x carré. Donc, j'ai dit x3 moins 3 à la puissance 1 tiers fois x au carré. Donc, j'ai dit moins 3 à la puissance 1 tiers x au carré plus 3. Donc, on a plus moins 3 à la puissance 1 tiers fois x. Donc, ça va me faire quoi? Ça va faire moins 3 à la puissance 1 tiers x au carré moins. Alors, on ضرب هذه في هذه. Donc, شحال تجيني؟ كي تضرب moins 3 fois puissance 1 tiers fois moins 3 puissance 1 tiers, شحال تجي؟ 1 sur 6. Non. كي تكون عندك moins 3 puissance a fois moins 3 puissance b, شحال تجي؟ Moins 3 puissance A plus B. A plus b, voilà. Donc, on dit la somme des puissances. Donc, moins 3 puissance 1 tiers plus 1 tiers, c'est 2 tiers fois x. Donc, شحال جات؟ Donc, هذه مع هذه تروح تجيني moins 3 à la puissance 2 tiers x plus 3. Donc, هنا واش نزيد؟ Donc, نزيد plus moins 3 puissance 2 tiers. Donc, j'ai moins 3 puissance 2 tiers x moins. Alors, j'ai moins 3 à la puissance 1 tiers fois moins 3 à la puissance 2 tiers. Donc, شحال جات؟ puissance 1. À 100, donc j'ai moins 3 puissance 1. Donc, moins 3 moins 3, donc j'ai plus 3. Donc, هذه مع هذه, ça va me faire 0. Et donc, AX, donc AX, x3 plus 3, c'est égal à quoi? C'est égal à x moins la racine cubique de moins 3 fois x au carré plus la racine cubique de moins 3 fois x plus moins 3 à la puissance 2 tiers, c'est quoi? C'est moins 3 à la puissance 1 tiers au carré. Donc, c'est la racine cubique de moins 3 au carré. Plus la racine cubique de moins 3 plus au carré. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui. Très bien. Alors maintenant, est-ce que هذه نخليها كيما راها؟ شوفوا الدلتا تاع Voilà. Deuxième. Donc نشوف الدلتا تاعها. Donc الدلتا شحال؟ C'est هذه au carré. Donc c'est la racine cubique de moins 3 au carré. Moins 4 fois 1 fois racine cubique de moins 3 moins 4 fois racine cubique de moins 3 au carré. Donc, هذا moins 4, donc ça va faire quoi? Ça va faire moins 3
racine cubique de moins 3 au carré. Donc, elle est comment? C'est réductible. Hein? لا ماشي ريدكتيف. هاد الدلتا كيفاش راه نيجاتيف. دونك هادي ما تنحلش. واش راكم معايا؟ Oui, monsieur. صحيح. دونك هادي هي لا فاكتوريزاسيون. دونك هادي سي لا فاكتوريزاسيون de A dans Rx. Donc, parce que راه مكتوب جداء تاع دو بولينوم irréductible. هذا الدوغري 1 donc irréductible. وهذا الدوغري 2 avec delta négatif donc il est irréductible. Est-ce que la méthode est claire? Oui ou non? Oui. Très bien. Maintenant, quand je vais faire la factorisation, de A dans Cx, est-ce que j'obtiens la même chose? لازم يبقى عندنا 2 degrés. Voilà. Donc, شكون هو اللي ينحل؟ اسكو هذا يبقى كيما راه x moins racine cubique de moins 3 وي راه degré 1 تسمى مشو دوغري 1. دونك شكون هو اللي ينحل؟ degré 2. هذا اللي راه 2 دوغري 2. دونك هذا كيفاش ينحل؟ دونك نجبدوا لي راسين كومبلكس، نجبدوا المركبه. صحيح؟ دونك كيفاش تحس دلتا. فوالا. دونك لو دلتا سي كوا؟ كيجي نكتبها هذا الموان 3 كيفاش نكتبها؟ 3 fois i. Voilà, donc j'ai 3i carré fois racine cubique de moins 3 au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le racine de delta, c'est quoi? C'est racine de 3 fois racine cubique de moins 3 au carré, i. Et donc, la racine de alpha 1, c'est quoi? C'est moins b moins delta. Moins C'est racine moins de b, donc moins racine cubique de moins 3. Moins racine de delta, ou la plus racine de delta, donc plus racine de 3 fois racine cubique de moins 3, et la machine au carré, fois i sur 2a. Sur 2a, les rois 2 fois 1. 2. Ou alpha 2, c'est moins racine cubique de moins 3, moins racine de delta liée racine de 3, racine cubique de moins 3, i sur 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que alpha 2, il y a le conjugué de alpha 1. Je vous le conjugué. موافق ولا عبد مرافق. مرافق صحيح. Donc هو المرافق تاع الفا. Et donc la factorisation كيفاش تجي؟ donc ax égale donc الاولى هذه نخليوها donc هذه تبقى كيما راها x moins la racine cubique x moins racine cubique de moins 3 fois donc هذه كيفاش تولي؟ هذه 2 degré 2 كيفاش تولي تنكتب؟ x moins la racine الأولى fois x moins racine زوج. Voilà, donc j'ai x moins alpha 1, x moins le conjugué de alpha 1 lié à alpha 1. Donc, il y a la factorisation de A dans Cx. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? La factorisation C, qui est rien des polynômes de degré 1. Mais que j'ai des polynômes de degré 2. Alors, bien sûr, par exemple, un exemple, il y comme هكذا. Par exemple, il y a x moins alpha puissance 3 fois x moins bêta puissance 5. Parce que c'est x moins alpha fois x moins alpha fois x moins alpha. المهم ما كانش polynôme de degré 2. ما عندكش الدروع تخلي هذيك الاكس كار.
Est-ce que quelqu'un a une question? في الاكزامبل هذا كون حسبنا الدلتا وما لقيناش نيجاتيف يعني قدرنا نردوه دوغري 1 دوغري 1 تسمى فاكتوريزاسيون في الار هي في السي نفسها. تولي نفسها باسكو في الار يولي لك كو دو بوان دوغري 1 دونك في السي تباري هي ما تبدلش. ميرسي. Est-ce que vous avez d'autres questions? هاد الاخر لي بولينوم لازم يكونوا نورماليزي. لا انا ما فاكتوريزاسيون ما عندهاش علاقه كاع بفاكتور هذيك فاكتوري نورماليزي غير كي تكون تحسب بالبي جي سي. ميرسي. طيب Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc il va nous rester pour la prochaine fois inchallah باش نكملوا لا سيري. دونك خمونا في هذه x9 plus 1 وهذه x8 plus x4 plus 1. دونك راكم تشوفهم باللي لي دو دوغري تاعهم كبير على الدو دونك لي دو سون ريدكتيف صحيح باسكو هنا راه دوغري 9 وهنا راه دوغري 8 دونك في زوج ريدكتيف دونك يتفاكتوريزاو. باغ اكزومبل هذا x9 كيفاش ينكتب x9 plus 1 كيفاش يجي؟ Puisqu'il est de degré 9. Donc, on a fait pour la prochaine fois. x9 plus 1. Puisqu'il est de degré 9. Donc, il va changer. Donc, il est de degré 2. 4 fois. 4 fois degré 1. Voilà. Donc, il est degré 2 fois degré 2 fois degré 2 fois degré 2 fois degré 1. Voilà. On va de شوف الدلتا تاعهم الا نيجاتيف تخليه الا بوزيتيف يزيد ينحل. سي بون. الا كانوا هادو ايريدكتيبل دون ار تسمى دون سي عاود نفاكتوريزيو. فوالا عاود تحلهم نفس. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair. Très bien. Alors maintenant, la factorisation, elle sert à quoi? Donc, il y a بزاف من بين الاستعمالات تاع la factorisation. Imaginez عطاوك deux polynômes. Par exemple, عطاوك x خرج كي فاكتوريزيتها في الان حنا نخدموا في الان خرج لك باغ اكزومبل هكذا x moins 1 la puissance 3 fois x au carré plus 1 صحيح والبي x خرج لك باغ اكزومبل x moins 1 au carré fois x au carré plus x plus 1 صحيح هذا الداتا تاعي لي كومون هنا الدلتا شحال؟ يخرج نيجاتيف. خرج نيجاتيف وهنا الدلتا ثاني نيجاتيف صحيح؟ دونك هذه سي لا فاكتوريزاسيون دونك هذه اللي سون فاكتوريزي دون ار. اكس فوالا. Alors par exemple عطاوكم سؤال قال لكم trouver le PGCD de A. كيفاش تجيبوه؟ شوفوا المشتركه باصغر بويسونس 2. فوالا دونك ما تعاودش دير الالغوريثم دوكليد من الاول غير منها تجبدها دونك دير العناصر المشتركه باصغر ملتيبليسي اس. دونك شكون هو هنا العنصر المشترك باصغر اس؟ x moins 1 puissance 2. فوالا سي اكس موان 1 او كاري ديريكتومون صحيح. والبي بي سي ام شكون هو؟ مشتركه غير مشتركه بدو اكبر اس. فوالا دونك البي بي سي ام هو المشتركه والغير مشتركه باكبر اس. دونك شحال يساوي؟ x moins 1 puissance 3 x moins 1 puissance 3 x fois carré غير مشتركه x carré plus 1 Carré plus X. x carré plus x plus 1. Directement, je mets le PGCD et le PPC. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Tout est clair? Donc, je répète, factorisation fait R, parce que c'est les points de degré 1 ou le point de degré 2 avec delta négatif. Factorisation dans CX, parce que c'est les polynômes de degré 1.
Donc, comme les deux, x9 plus 1, x8 plus x4 plus 1, pour la prochaine fois. Donc, s'il vous plaît, dernière chose, référez la discussion, que vous vos noms. Donc, s'il vous plaît, écrivez vos noms dans la discussion. Sinon, est-ce que vous avez des questions? C'est clair. Très bien. C'est vrai le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12 sur 15. Bon, mal. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter ici. Et donc, on a pour les deux derniers pour la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup. À la semaine prochaine. نعم. صحيح.